Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome zuruk di channel Nisha Diary. Kita sudah sampai di bagian akhir dari bab 3. Dan bagian ini seru banget karena kita akan ngobrolin tentang film. Oke, jadi di halaman ini kita akan mendeskripsikan film sampai ke halaman rangkuman. Jadi siapkan catatan kalian ya. Oke, sekarang di sini ada judul di atasnya itu Über Filme sprechen, Film Beschreibungen verstehen. Berbicara tentang film, yang ini artinya memahami deskripsi film. Kino itu maksudnya bioskop ya. Oke, sekarang di sini untuk poin 12A itu bekerjalah berempat dan berbicaralah kalian tentang film gitu. Nah, jadi di sini ada 6 pertanyaan untuk ngobrolin film kayak bahas satu persatu ya kita. Yang pertama di sini ada wie oft sehen Sie Filme, seberapa sering Anda melihat film. Seberapa sering gitu ya. Terus yang kedua, welche Filme, kemudian Trailer, Liebesfilme, Krimis, Fantasiefilme, Actionfilme, sehen Sie gern. Ini nanyain film apa gitu yang kalian suka, jenisnya kayak komedi itu ya. Terus trailer, Liebesfilm itu film cinta gitu ya, romantis. Ini krimis itu kriminal. Fantasi film itu fantasi gitu ya. Action film aksi. Nah, apa yang suka Anda tonton gitu pertanyaannya. Ini kosakata film tentang genre gitu ya. Oke, terus yang ketiga, wo sehen Sie Filme im Fernsehen, im Kino, oder im Internet. Di mana Anda melihat film? Di televisi, di bioskop, im Kino, oder im Internet. Terus nomor 4, was ist Ihr Lieblingsfilm? Apa film favorit Anda katanya? Yang kelima, wer sind Ihre Lieblingsschauspieler atau Lieblingsschauspielerinnen gitu. Siapa aktor atau aktris favorit kalian? Yang keenam, bei welchem film haben Sie viel gelah oder geweint? Di film mana Anda banyak tertawa? Gelah itu tertawa ya. Geweint itu menangis. Di mana Anda banyak banyak, gelah tertawa, gewainnya menangis gitu. Nah, di sebelah kanan di sini ada kotak info yang bilang Film auf Deutsch, itu artinya menonton film atau serial dalam bahasa Jerman. Sehen Sie Ihre Lieblingsfilm oder Serien auf Deutsch? Gitu, untuk melatih bahasa Jerman kalian, untuk melatih kemampuan dan mendengarkan gitu ya. Di Aufgabe 12B di sini di instruksinya kita dilatih untuk disuruh untuk membaca gitu. Membaca deskripsi 3 film, terus mencocokkannya dengan judul-judulnya di bawah ini. Judul yang tersedia di sini yaitu Eine Autobiografie zum Lachen zum Weinen. Sebuah autobiografi untuk tertawa dan menangis. Weinen itu menangis ya. Yang ini menangis, ini tertawa. Freunde fürs Leben itu judulnya artinya sahabat seumur hidup. Kalau yang ini ist das Leben langweilig. Langweilig kan membosankan, berarti Leben kan hidup. Apakah hidupnya membosankan? Apakah hidup itu membosankan? Apakah hidup itu Sekarang kita coba baca sinopsisnya, lalu nanti kita cocokkan sama 3 judul yang ini. Oke, yang pertama untuk yang A dulu ya. Di sini ada, kita terjemahin satu persatu. Klub de Roten Bander, klub pita merah gitu ya tulisannya di situ. Jadi ini artinya 6 remaja, Sex Jugendliche, Sex Leben, 6 kehidupan dengan masalah kekhawatiran. Dengan masalah dan kekhawatiran gitu. Problem kan masalah, Sorgen itu khawatir gitu ya. Alles ganz normal, semuanya normal. Am Anfang kennen sie sich nicht. Awalnya mereka tidak saling kenal. Ihre Leben sind so verschieden.
kehidupan mereka begitu berbeda gitu. Das man nicht weiß, wie und warum diese Jugendlichen Freunde werden können. Kehidupan mereka kehidupan mereka itu berbeda. Awalnya berbeda kan, tidak saling kenal. Terus orang tidak tahu bagaimana dan mengapa para remaja ini, warum diese Jugendliche, bisa menjadi teman, katanya. Werden können, Freunde werden können, bisa menjadi teman. Aber alle haben ein Schicksal, tapi mereka semua punya satu takdir, katanya. Eine Krankheit oder ein Unfall und plötzlich is alles anders, katanya. Tapi mereka semua punya satu takdir, sebuah penyakit. Krankheit itu penyakit ya, atau sebuah kecelakaan. Unfall itu kecelakaan, dan tiba-tiba plötzlich itu tiba-tiba semuanya is alles anders, berbeda gitu. Im Krankenhaus werden die Jugendlichen der Club der Roten Bänder. Di rumah sakit, Im Krankenhaus kan rumah sakit ya, para remaja ini menjadi klub pita merah gitu. Nah, judul yang cocok dengan tadi yang kita sudah terjemahkan itu berarti cocok sama sahabat gitu ya. Freunde fürs Leben. Tulis aja di atasnya Freunde fürs Leben. Sahabat seumur hidup, karena ceritanya tentang persahabatan yang terbentuk dalam kondisi yang sulit seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke yang di sini film B. Oke, di situ judulnya Rückenwind von vorn. Itu artinya angin dari depan. Nah, sekarang kita terjemahin. Charlie is Lehrerin. Charlie adalah seorang guru, katanya. Sie lebt zusammen mit ihrem Freund Marco in Berlin. Dia tinggal bersama pacarnya di Berlin. Sie mag Marco, aber sie merkt, dass sie auf andere Träume hat als ihr Freund. Dia suka Marco, tapi dia sadar bahwa dia sering punya mimpi yang berbeda dari pacarnya, katanya. Andere Träume itu mimpi yang berbeda. Sie findet ihr Leben langweilig. Und dann wird auch noch ihre Oma krank. Dia merasa hidupnya membosankan dan kemudian neneknya sakit. Ihre Oma krank itu sakit ya. Sie weiß nicht, was sie tun soll und plötzlich macht sie eine Reise nach Tschechien. Dia tidak tahu harus berbuat apa, katanya. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Tidak tahu harus berbuat apa gitu. Dan tiba-tiba dia melakukan perjalanan. Eine Reise itu perjalanan. Nah, Tschechien itu ke Ceko ya teman-teman. Nah, berarti ini cocok dengan judul yang Is das Leben langweilig? Apakah hidup itu membosankan? Karena inti cerita dari Charlie ini merasa hidupnya membosankan dan mencari sesuatu yang baru gitu ya. Is das Leben langweilig? Oke, lanjut di halaman berikutnya, maksudnya di ini ya, bagian yang C, film C. Itu judulnya di sini ada di atasnya Der Junge muss an die frische Luft, katanya. Ini dari posternya itu, anak laki-laki itu harus ke udara segar gitu. Frische Luft itu udara segar ya teman-teman. Terus kita terjemahin sinopsisnya di sini. Hans Peter Kerkeling is ein Entertainer aus Deutschland. Jadi Hans Peter adalah sebuah entertainer dari Jerman gitu ya. Der Film beschreibt seine Kindheit. Film ini mendeskripsikan masa kecilnya, Kindheit. Hans Peter hat schon mit 9 Jahren viel Talent und seine Familie lacht über seine Witze. Film ini mendeskripsikan masa kecilnya udah ya tadi ini, seine Kindheit. Terus si Hans Peter ini di usia 9 tahun sudah punya banyak bakat, katanya. Dari umur 9 tahun udah punya banyak bakat, viel Talent. Dan keluarganya tertawa lah, family lah itu tertawa karena leluconnya, seine Witze. Die Mutter von Hans Peter ist sehr krank und er musste sie mit seinem Humor fröhlich machen. Ibu Hans Peter sangat sakit, dia ingin membuatnya bahagia dengan humornya, katanya.
Aba si Steve Phil Juyung. Ibunya tuh meninggal, tapi ibunya meninggal terlalu muda. Der Film zeigt Das Family Wichtig ist. Film ini menunjukkan bahwa keluarga itu penting. Berarti judulnya cocok dengan ini, yaitu Eine Autobiografie zum Lachen und zum Weinen. Jadi sebuah autobiografi untuk tertawa dan menangis. Jadi ada ketawanya, ada menangisnya juga, karena ini adalah sebuah kisah nyata gitu. Autobiografi yang punya momen lucu sekaligus sedih. Eine Autobiografi zum Lachen, laknya besar, Lachen und zum Weinen. Sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Di sini judulnya Einen Film beschreiben, Kommentare zu einen Film verstehen und schreiben. Di sini masih tentang mendeskripsikan film, terus di sini komentar mengenai film dan disuruh menulis ya. Schreiben itu menulis gitu. Nah, Aufgabe 12C di sini bekerjalah bertiga, itu kita untuk latihan menulis ya. Schreiben Sie eine eigene Kurzbeschreibung. Menulis deskripsi singkat menggunakan kata-kata yang disediakan. Ini adalah frasa-frasa standar ya teman-teman untuk mendeskripsikan film. Contohnya di sini ya. Der Film heißt, filmnya berjudul. Terus der Film erzählt die Geschichte von, filmnya menjelaskan tentang cerita apa gitu, tentang kisah apa. Terus die Geschichte spielt in, ceritanya berlatar di mana. Die Hauptperson ist, die Hauptpersonen sind, tokoh utamanya adalah. Es geht ceritanya tentang. Der Film zeigt das filmnya menunjukkan bahwa gitu ya. Terus di sini yang pertanyaan Aufgabe 12D, welchen Film möchten Sie gerne sehen? Film apa yang ingin Anda tonton gitu. Nah, di 13A ada audio. Sekarang kita coba dengerin audio dari 13A 1.27 ini untuk mendengarkan percakapan. Film mana yang dari 12B yang si orang ini tonton gitu katanya. Terus bagaimana menurut berdua Biden gefallen, suka atau enggak gitu. Und? Wie hat dir der Film gefallen? Sehr gut. Ich finde, die Schauspieler waren super. Ja, vor allem der Junge hat wirklich toll gespielt. Aber ich fand den Film auch ein bisschen langweilig. Langweilig? Echt? Nein, das finde ich gar nicht. Ich finde die Geschichte sehr interessant. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Kindheit damals war. Und der Film war lustig. Ich habe viel gelacht. Aber er war auch sehr traurig. Solche Filme mag ich gern. Ja, du hast schon recht. Schlecht war der Film nicht. Aber ich finde es einfach nicht so gut, dass der Film nur um das Leben von einer Person geht. Ich bin kein Fan von Autobiografien. Ach, du hast doch immer irgendetwas zu meckern. Ja, ich weiß. Aber die Schauspieler waren wirklich toll. Sollen wir noch etwas trinken gehen? Ja, gerne. Komm. Oke, jadi kalian sudah mendengarkan audio dari 13A. Jadi mereka cerita bagaimana tentang si pemerannya atau Schauspieler, itu artis aktornya. Tadi menurut mereka artisnya bagus ya, berarti sehr gut. Filmnya misalkan jelasin aja, misalkan beide fanden karena berdua gitu ya, di Schauspieler sehr gut, sangat bagus actingnya gitu, aktornya. Nah, di Aufgabe 13B ini super penting, kita diminta menandai mana formulir yang frasanya positif sama yang negatif, terus tandai gitu. Oke, sekarang kita tandai dari Aufgabe 13B formulir mana yang positif, mana yang negatif.
Kita bahas dulu nomor 1, ich finde die Schauspieler waren super. Berarti ini kan kayak memuji gitu. Menurutku para aktornya super katanya. Berarti ini positif, berarti senyum ya, smile yang ini. Terus yang kedua, pung hat wirklich toll gespielt. Ini juga positif karena memuji, bermain dengan sangat hebat katanya, berarti ini positif. Terus yang ketiga, der Film ist ein bisschen langweilig. Filmnya sedikit membosankan, berarti negatif. Yang keempat, die Geschichte war sehr interessant. Filmnya, ceritanya sangat menarik gitu ya, berarti ini positif. Yang kelima, der Film war sehr lustig. Filmnya sangat lucu, berarti ini kan positif juga. Yang keenam, das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Filmnya aku tidak begitu suka akhirnya gitu kan. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Akhirnya, endingnya gitu ya, aku nggak suka nih. Endingnya aku tidak terlalu suka gitu, berarti negatif. Die Handlung, yang ketujuh, die Handlung ist nicht logisch. Jalan ceritanya nggak logis katanya, berarti ini negatif ya. Terus di film musik war sehr gut. Musik filmnya sangat bagus, berarti ini positif. Yang ke-9, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Aku sama sekali nggak suka filmnya katanya gitu, berarti ini negatif. Yang ke-10, ich finde dass der Film sehr lang war. Menurutku filmnya sangat panjang, mungkin bisa jadi membosankan ya, negatif. Sehr spannend itu artinya positif, jadi sangat menegangkan. Sehr spannend itu menegangkan, berarti ini positif ya. Nah, untuk Aufgabe 13C sampai 13F ini teman-teman, ini adalah serangkaian latihan praktek. Kalian diminta memilih film di sini. Contohnya di situ Amelia Ren di situ ya. Mendeskripsikannya, menulis komentarnya. Kan ini ich finde dan film super dan ich habe viel gelacht, katanya karena banyak tertawa gitu. Oke, seperti itu. Di situ disuruh mempraktekkan ya kan, mendeskripsikan filmnya, menulis komentar, mencari info film populer. Ini tuh di sini latihan-latihannya, dan mengajak teman-teman menonton gitu. Ini integrasi dari semua apa yang kita sudah pelajari. Sekarang kita sampai di bagian favorit, yaitu di Kurs Unklar Redemitel und Grammatik ya. Oke, jadi kita udah belajar apa aja sih di bab 3 A2 bahasa Jerman ini? Yang pertama, di sini kita belajar tentang frasa penting. Oke, yang pertama, die eigene Meinung ausdrücken, menyatakan pendapat pribadi. Ada banyak sekali frasa pembuka dari ich glaube, ich denke, ich finde, ich meine, ich finde es nicht gut gitu. Aku percaya, aku pikir gitu. Terus kita juga udah belajar frasa einen Film sprechen, über Film sprechen, terus einen Film beschreiben, maksudnya mendeskripsikan sebuah film. Kita udah belajar tadi bagaimana mendeskripsikan film itu, der Film heißt, terus seperti yang lainnya, menjelaskan tentang apa ceritanya filmnya gitu. Terus juga kita belajar tentang frasa einen Film kommentieren, berbagai kumpulan kalimat positif dan juga negatif tentang film. Misalnya filmnya itu bagus, sehr gut, spannend, menyenangkan gitu. Atau misalkan jalan ceritanya nggak logis kalau nggak suka gitu ya. Die Handlung ist nicht logisch. Oke, di bawahnya di sini kita udah belajar di bab 3 ini A2 bahasa Jerman. Kita belajar adjektif, komparatif, und superlatif. Tabel ini adalah harta karun teman-teman, menunjukkan bentuk dasar. Komparatif itu biasanya diakhiri er gitu, dan superlatif itu pakainya semua depannya dan belakangnya sten gitu ya. Contoh beraturannya billig jadi billiger. Terus superlatifnya am billigsten. Contoh dengan umlaut itu gross, ini jadi grossa. Terus ada umlaut o-nya, o-nya ganti gitu ya. Yang ini juga am grossten. Contoh tak beraturannya di sini good, besa, jadi am besten
Gen, Liebe, am listen. Ini yang contoh tak beraturan, yang beraturan yang di atas. Via, viel, mehr, am meisten. Nah, ini wajib dihafal gitu. Terus kita udah belajar apa lagi sih? Belajar Vergleiche mit als und wie. Itu perbandingan dengan als dan wie. Misalkan menegaskan kembali aturan er dan als ini. Jadi lebih daripada gitu untuk yang berbeda. Dan genauso praktis wie das tablet, sama seperti untuk yang sama gitu. Yang terakhir kita juga udah belajar Nebensatz mit das. Anak kalimat dengan das. Tabel ini menunjukkan dengan sangat jelas aturannya bahwa di sini kata kerja ditaruh di akhir ya. Hat, habe, kann, anruf gitu ya. Contoh di situ, ich finde es sehr gut, dass man immer Kontakt mit Freunden. Terus contoh dengan modal verb di situ, ich musste, dass sie mich anruf. Gitu. Di sini anruf adalah kata kerja yang sudah terkonjugasi dan sudah di akhir ya. Gitu. Oke, seperti itu. Contoh dengan perfectnya di sini apa? Yang geposted. Gitu. Kata kerja bantu yang ada habe-nya di akhir gitu. Oke, rangkuman ini sangat lengkap juga ya. Di bab 3 kita udah belajar banyak banget. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita di bab 3. Semoga apa yang sudah kita pelajari, mulai dari banyak hal sampai membandingkan sesuatu, komparatif dan juga superlatif, terus Nebensatz mit das, terus als und wie, kalian paham. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus latihan, berlatih. Dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Vielen Dank für Zusawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mulai petualangan baru di bab 4. Tschüss.